السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو تي ماكس، الياماها تي ماكس، كل شي كيحماق على تي ماكس هاد الايام، كل شي باغي يشري تي ماكس، كل شي باغي يدور في تي ماكس. المهم تي ماكس شحال كيسوى تي ماكس في فرنسا؟ ان تي ماكس ديال 2021 يقدر يكون الثمن ديالو ما بين 13,000 يورو و 15,000 يورو. ان تي ماكس دو دوزيام مان ولا تي ماكس قديم شحال كيسوى؟ تي ماكس في الحاله ديالو مزيانه وما فيش بزاف ديال لي كيلومتر يقدر يسوى ما بين 9,000 يورو حتى 12,000 يورو. الفيديو الهدف ديالو هو نعطيكم واحد الفكره على واحد المساله ثارتها واحد جريده فرنسيه لو باريزيان حول كيفيه او سرعه سرقه لو تي ماكس. هاد التي ماكس اللي كيسوى 15,000 يورو ولا 10,000 يورو اي ثمن باش شريتيه، خرجوا واحد المساخط الوالدين اللي لقاو فيه واحد لو فاي، وهاد لو فاي هادو يقدروا يديو لك 15,000 يورو ولا يديو لك الموتور ديالك في اقل من 10 ثواني. هاد المساخط الوالدين لقاو واحد الطريقه اللي كتدخل في الالكترونيك واحد البواتي صغير اللي ما كيتعداش القيمه ديالو 100 يورو 200 يورو على حسب، وبعد الخبره يقدروا يديو لك في 20 ثانيه. غادي نعطيكم هذا الفيديو صغير باش تشوفوا كيفاش كتسرق هذا الموتور وكيفاش نقدروا نحاربوا هذا النوع ديال الاجرام وباي طريقه. نخليكم مع الفيديو هذا الريبورتاج ديال باريس. المهم كما كتشوفوا هاد العفاريت هادو واقفين كيسرقوا في موتور في الزنقه، والسرقه ديالو ما غتكلفهمش بعض الثواني. 15 مليون ان كريدي بيرسونيل اللي كتخلص فيه واحد 3,000 درهم ولا 4,000 درهم في الشهر، 300 يورو 250 يورو. ها هو طار الموتور اللي كيسوى 13,000 يورو، طار 15. خليكم مع هذا الخبير في ميدان السرقه اش غيقول لكم. De dérober un véhicule qui sont commercialisés aux alentours de 15 000 euros. Je vais vous montrer comment du coup le démarrer sans la clé, avec le boîtier, et vous verrez le résultat reste le même, et malheureusement les voleurs peuvent démarrer le véhicule de la même manière que le propriétaire. Donc il faut déposer ce capot qui, vous verrez, est pas sécurisé, il n'y a pas d'écrou, il suffit vraiment simplement de passer la main et de tirer, et vous arrivez immédiatement, vous avez vu, sans avoir besoin d'outils ou spécialement de maîtrise de la mécanique nécessaire, à avoir accès à l'endroit où se branche le boîtier. On constatez immédiatement, hop, que le véhicule se met électriquement en fonction et est démarrable au niveau du tableau de bord. الله اكبر، موتور ديال 15,000 يورو مشى Le seul défaut sera de casser le bloc Lehman, ce qui n'est pas spécialement une chose difficile pour les voleurs. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ces boîtiers, comme vous voyez, sont moulés dans des boîtes de confiserie, comme vous le voyez. La fabrication ne doit pas dépasser la trentaine ou la cinquantaine d'euros. Donc un véhicule à 15 000 euros aujourd'hui est dérobable avec un boîtier vendu à 1 000 euros. نشوفوا الجواب ديال السيرفيس ماركتينغ ديال ياماها اش كيقول على هذا الفيديو. Évidemment, bien avant le monde du deux roues, le monde de l'automobile a été touché par ce type de vol. Le T-Max étant lui-même un véhicule iconique et le super scooter le plus vendu en France, il n'échappe pas au vol non plus. Donc oui, ça fait un moment que Yamaha est au courant et ça fait un moment aussi qu'on réagit. Nous remontons l'information auprès de nos ingénieurs qui définissent d'année en année les systèmes électroniques embarqués sur les véhicules. Le T-Max n'est pas le seul à être soumis à ce type de fléau. Au contraire, on voit en 2019 les statistiques de vol de T-Max baisser. Alors que lui-même connaît encore un beau succès commercial. Donc, les bonnes pratiques pour l'utilisateur final dans ce contexte-là, elles sont plusieurs. D'abord, on l'a déjà dit, quand le T-Max est équipé de série, ce qui est le cas sur les hauts de gamme de T-Max, il faut demander à votre concessionnaire de mettre en route ce système de géolocalisation négocié avec un opérateur téléphonique. Ça, c'est la première chose. Mais c'est à l'utilisateur final de le demander.
En discutant aussi beaucoup avec nos concessionnaires qui sont en ville et qui discutent énormément, eux, avec leurs utilisateurs finaux, on se rend compte également qu'un deux roues attaché, mais attaché à un point fixe, a une longue vie devant lui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de deux roues, et évidemment de T-Max, qui, se sentant peut-être en sécurité dans un contexte urbain, s'arrêtent à côté d'un restaurant et peut-être ont même une vue sur leur véhicule. Mais ça, c'est un très mauvais contexte. Il faut systématiquement attacher votre véhicule à un point fixe. Les deux roues qui partent le plus rapidement possible, quelle que soit leur nature, sont ceux qui ne sont pas du tout attachés. Et là, on réduit considérablement la capacité de vol de votre deux roues. كيما شفتوا هاد الخبير ديال جوج الحلول باش الحياة ديال الموتور ديالكم طوال بزاف. اللوكاليزاسيون يعني دير فيه واحد لو جي بي اس، وهذه مسألة كتعود لك انت ملي كتشري الموتور ديالك، وطبيعة الحال اعقلها وتوكل، وعقلها مع التركيز على مسألة الموتور ديالك تلصقو في شي حاجات باش تصعب شي شويه المأموريه على الناس اللي كيسرقوا، لانكم شفتوا ان تي ماكس كينوضوه بلا ساروت في 4 ثواني 5 ثواني، وجوج الناس يقدروا يهزوه ويديروا شي فرق. وهذه المساله خاصها تطبق على جميع الدراجات، يعني بنادم ضروري يلصق هذا الموتور في شي مكان ثابت ويستعمل شي سلسله قويه. والله يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه ان شاء الله. طريق السلامه للجميع.